Sa Mayo 10, hindi gid pagkalimtan, kagawad kap-akap sa pagkakonsehal sa siyudad sang Iloilo. Numero 3 sa inyong mga balota. Sa pag-abot sa hindi nga eleksyon, kagawad akap, aton nga pilion, kagawad akap, aton nga butuhon sa sini nga eleksyon. Napamatutan na naton ang abilidad ni kap-akap sa konseho. Mabinuligon, mapisan, masaligan sa serbisyo publiko. Ginahimo ang tanan para kita mabuligahan. Gani mga abyan, hindi pagkalimtan, kagawad akap. Sa pag-abot sa hindi nga eleksyon, kagawad akap, aton nga pilion, kagawad akap, aton nga butuhon sa sini nga eleksyon. Ang mga proyekto na suguran kag madamo ang natapos na. Kung suportahan ta siya, Iloilo maging mainos, wagun pa. It's a bird, it's a plane, no, it's kap-akap. Remember gid nga bilugan sa number 3, kagawad akap. Sa pag-abot sa hindi nga eleksyon, kagawad akap, aton nga pilion, kagawad akap, aton nga butuhon sa sini nga eleksyon. Kita tanan magbuligay para sa aton nga banwa. Siya ang pinalanggasang masa, kagawad akap, kagawad akap. Sa pag-abot sa ini nga eleksyon, kagawad akap, aton nga pilion, kagawad akap, aton nga butuhon sa sini nga eleksyon. Ang bilugan. Sa pag-abot sa hindi nga eleksyon, kagawad akap, aton nga pilion, kagawad akap, aton nga butuhon sa sini nga eleksyon. Hindi pagkalimtan, numero 3, ang bilugan. Sa pag-abot sa hindi nga eleksyon, kagawad akap, aton nga pilion, kagawad akap, aton nga butuhon sa sini nga eleksyon. Ano po? Si kap-akap. Sa pag-abot sa hindi nga eleksyon, kagawad akap, aton nga pilion, kagawad akap, aton nga butuhon sa sini nga eleksyon. Sa pag-abot sa hindi nga eleksyon, kagawad akap,